শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে সোমবার সকালে শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফে চালানো হলো একটি বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান। অবৈধভাবে দখল করা ফুটপাত এবং রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা দোকানপাট, অস্থায়ী কাঠামো এবং নির্মাণ সরিয়ে ফেলার কাজ চলে পুরসভার কর্মীদের তৎপরতায়। পুর নিগমের এই পদক্ষেপ ঘিরে এলাকা জুড়ে ছড়ায় উত্তেজনা। পুর নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের দুধারে অবৈধ দখল নিয়ে অভিযোগ আসছিল। পথচারীদের চলাচলে অসুবিধা তৈরি হচ্ছিল, সেই সঙ্গে ট্রাফিক ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছিল। অবশেষে পুর নিগম উদ্যোগী হয়ে আজ অভিযান চালায়। উচ্ছেদ অভিযানে এদিন উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের প্রশাসনিক আধিকারিকেরা এবং পুলিশ বাহিনী। সকাল থেকেই দোকানদার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হলেও পুলিশি নজরদারিতে অভিযান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। তবে উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারদের অভিযোগ, আগে কোনো নোটিশ ছাড়াই আমাদের ব্যবসা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আমরা কোথায় যাব? उन्नीस सौ बहत्तर से मेरा दुकानदारी है, जवानी से बुढ़ापा हो गया मेरा, अब करके खा रहे। अब क्या करेंगे? चोरी करेंगे नहीं, हम लोग भीख मांगेंगे। अब ये सरकार का है, केंद्रीय सरकार, रोड को बड़ा करो, रोड को बड़ा करो, क्या बड़ा करो? तो हम लोग करके खाने देगा नहीं, बुढ़ापा में भीख मांगेंगे हम। डेवलप, क्योंकि रोड चौड़ा होगा, डेवलप होगा तो इससे क्या होगा? सिलीगुड़ी होना जरूरी है, सिलीगुड़ी वासी का फायदा होगा। जितना डेवलप होगा तो सिलीगुड़ी वासी का फायदा होगा। रहा बात ये ड्रेन है, ये किसी का जागीर प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये रास्ता क्लियर होता है तो इसमें सबका ही भला है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि गरीब लोग जो करके खा रहा है, रेहड़ी पटरी वाला जो लोग करके खा रहा है, इसका बारे में उन लोगों को सोचना चाहिए। चाहे CPM हो, चाहे TMC हो, चाहे जो भी हो, आखिर जितना भी पब्लिक है सब रोड में कुछ ना कुछ करके खाता है। तो उन लोगों के बारे में भी नेता लोग को सोचना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल लीडर लोग हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, चाहे BJP हो, चाहे TMC हो, चाहे वामपंथ हो, सबको सोचना चाहिए कि गरीब लोग के लिए हम लोग क्या कर सके। आज इतना दुकान यहाँ तो वहाँ तकरीबन 2000 आदमी दुकान करके खा रहा है। आज मान के चलिए अगर क्षतिग्रस्त हो जा रहा है तो इसका मुआवजा कुछ मिलना भी चाहिए। পুর নিগমের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, অভিযান পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। उधर सबका लेके किया है, देखिए हम लोग के साथ बैठेंगे, अभी क्या होता है नहीं होता है मेरे साथ से बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, जाएंगे, बात करेंगे। ऐसे भी बात हुआ भी है हम लोग से, हम लोग आश्वासन भी दिया हुआ है अगला। हाँ, नोटिस ऑलरेडी मोटा मोटी 3 महीना पहले भी दिया था, फिर 1 महीना पहले भी देखे गए हैं ना बोला गया था, सब बोला गया था कि हाँ 13 तारीख को ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ था। इसके पहले भी 3-4 महीना पहले भी दिया हुआ था, हम लोग 2 साल पहले क्लियर कर चुके हैं। রায়গঞ্জবাসীদের জন্য সুখবর, যারা দীর্ঘদিন ধরে জয়েন্টের ব্যথা এবং হাড়ের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য রায়গঞ্জ দিশারিতে আসছেন RN টেকর হাসপাতালের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে ভারত বিখ্যাত অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বরুণ দত্ত, MD DNB। এখন থেকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে। আর একঘেয়েমি ভালো লাগছে না, একটু পরিবর্তন দরকার। পরিবর্তন অবশ্যই দরকার, তবে শিকড়কে আগলে রেখে। শুনছি এবার নাকি পরিবর্তন হচ্ছে। তাই? কোথায় হচ্ছে পরিবর্তন? কিভাবে হবে পরিবর্তন? কে করবে পরিবর্তন? হ্যাঁ, RCTV সংবাদে আসতে চলেছে পরিবর্তন। কি পরিবর্তন জানতে নজর রাখুন RCTV সংবাদে।